Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Al-qail as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, Bapak Muspika Kecamatan Kaliwates, jajaran panitia, juga jajaran takmir Masjid Darul Muttaqin, hadirin hadirat, wa nahassu bidzikri akhina fillah. Beliau Kiai Haji Abdullah Sattar yang dari Kelaka Lumajang. Alhamdulillah, pertama-tama ngireng kula panjenengan asyukur ka Allah malam semangken ki parengin sehat sehingga bisa menghadiri majelis ta'lim pengajian dalam rangka memperingati peristiwa Isra Mi'raj sekaligus haflatul imtihan TPQ Darul Muttaqin. Yang pasti badana dua acara kadinto manabi menyimak sambutan-sambutan kele lebat aflatul imtihan bisa adzan kula panjenengan terutama wali santri ningkatake kesadaran betapa pentingnya pendidikan agama. Juga menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek, cukup memprihatinkan apa yang disampaikan beliau. Cara mengantisipasi perkembangan zaman seampun tak bisa kita tolak. Yang pasti potra-potra kula panjenengan kudu ididi ilmu agama. Juga yang perlu kita sadari bersama, anak ididi agama nikah Pak Bu, benih kudu dadi ustad. Okay? Anak ididi agama nikah bukan harus jadi kiai. Seandainya kadito dalam kegelapan, ilmu agama ini kan lampu-lampu yang menyinari. Jadi minimal kudu imbang antara pendidikan agama sareng ilmu pengetahuan umum. Nikah yang perlu kita sadari. Mon lambe menga orang kan tak usah ngocol hadis Pak. Mon lambe menga orang tak usah ngocol ayat. Cong ban mon lateti orang cek kelopain. Debu konah bepak bebuk guru ratoh. Artinya kita harus berbakti kepada orang tua, guru dan pemerintah mon makin Pak. Neka betul-betul dihayati dan diamalkan mon orang lambe. Karena sepanjang sejarah sebung ceritana orang muljeh mon bengal kereng sepona, juga sepanjang sejarah sebung ceritana orang apes mon apek tekereng sepo dua. Ini betul-betul dihayati mon lambe debu nikah. Cuma dengan perkembangan zaman saya enggak nikah. Kula prihatin peristiwa saya Kediri berapa bulan yang lalu, bedenak anak remaja minta pese kambuun polan tak tuli beri embun asapuan etanin elandu bukti kebianan balik. Ya Allah, kenyataan-kenyataan enggak nikah, kula jawab yang pasti mereka tidak mengenal pendidikan agama. Nikah pentingnya haflatul imtihan. Sedianya kula nikah cuma intermiso Pak selingan ki, ada ente ke Abdullah Sattar. Beliau itu hadir sekitar kol sanga jepon. Kula nikah saking tinju partai tambahan bagi.
Coba kula tak pidato teko tak habis Pak niku Pak. Sangkun kula pun kula apa amit kula ngisekne mayang Pak iki. Kula saka kantor ke jual jam sing beli bensin kula Pak iki. Tak pada mun gawe drill dak ombo nikah. Tretan kula sesame mulja, jadi anak butuh keseimbangan pendidikan. Kula tertarik sambutan Ketua MI Sembolan. Kasak kepala sekolah ngocak science without religion is blind, religion without science is empty. Artinya ilmu pengetahuan mentak beringin ilmu agama kan itu ibarat orang ajalan tipang. Seperti kejukan orang mentak ilmu agama tak beringin ilmu pengetahuan kak dinto ibarat kosong. Ematurah beda peristiwa pagi sekejap we gelo pagi. Kalau tak pidato kok tak habis sih Pak. Tahu jadi ya tak datang ke kantor gula-gula Pak. Cukup ke satar tak nyak banyak masa orang kantor nikah. Tretan gula sesame mulja ematur beda peristiwa ni kepentingan ilmu agama imbangin sarang ilmu pengetahuan. Beda setong orang nikah putrana tak pernah dididik agama karena dari terona anak detik pegawai seni kapon kasarah. Sementara endi tetangga tak pernah didik ilmu pengetahuan, didik agama mololo karena tero endi anak detik kiai. Senikah. Pon rengkes cerita setak ngaji sekali tak oning ketulisan Arab sekali nikah detik kepala desa mencan Madura Kelebun. Okay. Sementara senika detik kiai kiyah cuma sepak tinggi nikah tak oning ketulisan Arab sama sekali. Sementara si kiai nikah tak oning ketulisan Latin sama sekali. Senika cerita nikah. Pon mare nikah sepak tinggi ini kan di acara selamatan disah ngundang kiai Pak. Biasa undangan derma kepada yang terhormat Kiai Haji Saiful Bahri. Sini pun tak tersinggung Pak Kiai. Mohon kesediaan hadir dalam rangka tasyakuran di kantor desa. Wassalam Bapak kebelah tanda tangan Pak. Pasro teraki ke Pak Kampung teraki bang ya bang bagi ke Kiai. Betul gak dinto Kiai perpan mius. Pada bik penitia kantor tak ketemu bik gula Pak, tak ketemu. Cak tak ada tang tak napa kan tak tahu ke gula. Cak gula dari do ombo ni kan itu oleh suren. Cak ada masalah kan nyari ke suren tak nyari ke do ombo, tak kira temu gula ke sini. Pon. Ternyata sorat nikah bagi ke santre tak abid sepon apa? Kiai Rabu. Kadit tu kiai sorat dari Pak Tenggi. Kiai tanpa mikir apa jangan Pak Tinggi. Cek kok lemari majar pajak, maka ki beri surat ngaria. Mak gil panggil kok jan. Kan tak sami Pak panggil bi undang kan tak sami ki Pak ki. Enggi. Kula panggil Ustaz Abdul Mukid. Bi undang kan tak sami. Mun panggil sial di salah apa ka Gus Mukid kok. Kan senika. Tapi mau ngundang kiai derma Pak. Kan kudu bener-bener kata. Cek kelopain panitia nih kan. Dekik polan di utang 300 juta Pak kelopain. Bagi bis kontan cek kredit lu nih kata cerita. Nih kan. Kayak gue itu akhirnya. Insyaallah pona Pak. Insyaallah pona. Ya cek minamin melolo nyumbang Pak. Amin. Nyombang bagi semampuna nyombang kini ke investasi untuk akhir empian compon pon cokop pon bu ki nika nyombang nika gawe compok pagi neng akhirat pas tandi bengko neng akhirat napa tak palang pian bu mangkan dadi orang cek lem cepleng lagi bu ki napa boleh dadi orang pas ki ngangguyan ilmuna tinggi care kampung go bejenah mun diri cerek mun ngampung jek tu jenah tak lebur dan kenikah pon taning nyak benyak ki akhirnya kiai ini ka duka Pak
Engkau lemari majar pajak kok gigil panggil Pak Tenggi tak depor kurang ajar. Tak puas lebat bahasa tulis Pak. Tak ngalak kertas lain undang negeri saya tulis balik. Pak Tenggi sini kebeban. Pak Tenggi kurang ajar. Kok lemari majar pajak kok gigil panggil. Wassalam Kiai Haji Siful Bari. Ya jong tergi ke Tenggin tak gena Tenggin jadi. Padahal esen undang kan tak sami bi panggil ki Pak ki. Ngerti men kebentan gula Pak ki. Ya mare cek pengerti Pak ki. Makanya tak ngerti ki sini maka semare. Ki ngerti Pak. Ki. Pon santri maki Pak. Nek Pak Tenggi dari Kiai. Pak Tenggi tak habis anu langsung ibu buka jarang itu les yang luar sini Pak nang undang. Polan beda tulisan Arab Pak Tenggi kan tak tahu maca. Can Pak Tenggi dari siapa ya Cong? Dari Kiai. Mak beri sekep kok bi Kiai. Padahal esen ngocain Kiai, Pak ngocain Pak Tenggi. Dasar Pak Tenggi tahun yang ketulisan Arab. Mau colon Tenggi Pak Ki. Kok beri sekep bi Kiai kok. Sebut conggon. Nah, ini karo gina gelak ayat kasak motivasinya ke kasak si emos ustad. Ki. Mangkan Imam Syafi'i adabu man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sapa orang terobunga dunya are kutun di ilmuna, sapa orang terobunga nang akhirat are kutun di ilmuna, mun dadi orang bunga dunya akhirat dua-duanya kutun di ilmuna. Kula norok bangga dan mendoakan napa siti harapan pengurus yayasan kanto muga-muga diterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pasti tolong bi Allah taala manjahada fina lanahdiyannahum subulana enten penemu bi Allah taala Pak. Malah kurang larang 300 juta gini kah. Nggih. Jamin aminan kula tak foto amin ten. Foto sombongan ki lagi. Niki ki alek Gus Mungkin iki kula Pak. Temu ki buru. Tretan gula sesame morja. Jadi nikah penting apa ki? Anak IDD agama can gelek bukan harus jadi ustad, bukan harus jadi kiai. Atau menabi menggaris bawahi yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek, ilmu agama nikah cek saking sepeda motor rem Bapak. Ilmu agama nikah cek saking sepeda motor rem mah. Cuma rem tak menjamin 100% orang yang selamat. Yang pasti kecelakaan nikah rem cakram. Pakai logika jadi sepeda motor lebih dari rem ki kecelakaan. Napa tak lebih mungkin mun sepeda motor sebung rem Pak. Leh nang kantoh pentingah pendidikan agama Pak ki. Jak kebeter panjenengan. Karena Kanjeng Nabi ini ajamin mun anak didik agama. Dawuh Kanjeng Nabi man tafaqaha fi dinillah wa amila bihi kafahullahu ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Pasera orang yang memperdalam ilmu agama dan diamalkan ilmu nanika, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan dan Allah bakal memberi rizki di luar dugaan. Nika jan Sunan Kalijaga mon anak ngerti agama napa boleh imbangin ilmu pengetahuan umum. Panjenengan jak kebeter tahu sawarisin sabar tahu sawarisin tegel kor anak di ilmu imbang antara ilmu pengetahuan sareng ilmu agama Jan Sunan Kalijaga anak nikah bekal sakti tanpa aji-aji se nomor 2 digdaya tanpa pusaka se nomor 3 bekal sugih tanpa bondo. Ngerti Pak? Ya mau ngerti lo sama nah Pak. Nggih. Artinya sakti tanpa aji-aji mon anak endi ilmu tak usah maca ji-aji ajina Semar Misem wedhe lagi. Ki Semar tangis. Guru lakun reng tak paju. Mon reng paju tak usah maca Semar Misem. Pon taning nyak benyak bahas nika. Se nomor 2 anak mun di ilmu digdaya tanpa pusaka digdeje tak usah ngibesekep. Tak usah bekeres. Orang menendi ilmu orang itu sungkan dengan sendirinya. Kalau pernah ngisiin pengajian daerah Keraksan Pak. Kalau menyaman ngisiin pengajian beda orang datang.
sepo nik keni Pak koros. Pikiran kurang ajar gula kebaikan beren. Saya datang nih kejak saking benteng agi mati sekalan Pak. Dari kene koros sepo. Mon gula benteng agi insyaallah ki seminggu sih mati Pak ki. Karena ki bisa buru ke rumah sakit gini kah. Gambar gula senikah. Tapi orang ini kegulaman nyaman ceramah. Orang ini kok kebi asalaman kebi Pak. Iya mbu gula Pak. Jarang gula surah tabi impian di sini ke Bapak itina asalaman. Kan perasaan ki ke gula yuk. Mangkan biar monta ejab ke gula perasaan yuk. Ki kayak itu orang ibu gula terbaden terbengkom biar haram tak temun nabi gula nih kan. Allah gula penasaran bolan orang nikah separuh aja habis. Yang pembawa acara Ustadz saya rakasa. Kadisa Kiaira si Abu Debu Lastari Ajunan. Gula bah mikir. Berarti orang ngormat ulama ini karena ngormat orang, tapi yang pasti ngormat ilmu nikah ki digdaya tanpa pusaka. Coba gula tak ono yang acaca, napa pantas tujuk nang kantuk. Mbian tak ono yang acaca kita ojo gini kembian gini. Engki Polan reng kantor berak tahu anilai polan kun. Tak nyaman pidatun kiai sendiri anda ya ya. Ngodina pidatu tibe mbak nika. Tak kegermik nika bocor lagi. Nah, paham. Seterakhir mon anak nikan di ilmu terlepas orang tua nasa biasa ki tapi anak ibu kalian ilmu senomor telok bekal sugih tanpa bondo bekal sogi tau sabende. Nah, karena mon orang di ilmu kalau ngocaan mon anak di ilmu buang ke alas bisa teti macan, mon anak di ilmu buang ke tasik bisa teti cukok. Artinya panjenengan cek kebeter mon anak di ilmu insyaallah bodek kadimah benyaan apa selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Nika demi kelangsungan TPQ. Kula sekoni Isra Mi'raj sekuni be tanya benya. Ke setar lere kata nyaman ke kula pagi. Pada kesusugi ni kapan keluan gula lagi. Pon sekon ni Isra Mi'raj nika intin sini ka Pak. Mun ke gula lagi. Orang ni odik kutu imbang Pak. Sementara tretan gula umat Islam sebanyak bila kadung alako mololo kelopain si ibadah. Beda makan ibadah mololo monta alako. Mun entar kau leman oleh kamu Pak. Aculi sejatan sila budak jadi. Rukun iyo sila yantarin lora din. Menira sepo lora engen lah. Tore cak engak kenika Pak Ki. Paimbang alakon nika kebaikan langsungan hidup. Ibadah kebaikan langsungan hidup setelah kematian. Atau alako kepentingan jasmani. Ibadah kepentingan rohani. Karena gula nggak besakin dengan televisi. Bada orang binina bianan duan PTN punya kasus-kasus nggak nikah yang pasti karena kekosongan jiwa sama gitu. Makanya jiwa ini kan sebung biden bi pekarangan jiwa ini kan sebung biden bi tegel mentak peteyo jenin kering apa tak kering Pak kering sanpon kering nah menapa tak bisa jiwa orang pon kering seret sama enggak ayo contoh hadis kenyem gun Pak neka parlona keseimbangan ini karena dengan Al-Quran faida qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kalian sudah tunaikan salat hendaklah bertebarlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Bigule tafsiran sederhana beun mon marabojeng cek tau kuwi masjid teu mon marabojeng cek tau kuwi langgere mun di sabe entaren sabena mun di tegel entaren tegel mun di pasar entaren pasara mun di kantor entaren kantora wabtaghu min fadlillah rezeki Allah nika sare cek dente. Jadi sunnatullah mun terosoki ala mun tero penter mun tero alim ngaji. Makin orang maunya serba instan, tanda ala komelas tapi terus sogi, sobung cerai tanah. Ki bin salabin abracadabra bisa sogi. Tak bisa melalui proses itu nikah. Kira-kira Nabi ampun odi imbang
bekton alaqo tore alaqo, bekton ibadah tore ibadah, tak kalah penting cepon Pak Kapolsek tore seatretan seatatan kepemapan. Yang cara ndek remah paengak panjenengan yang pasti segus bagus orang beda cuban sebab cuban orang pasti beda bagus atretan atatan kementeroma apa aja ngabes cuban tapi abes bagus tina lakon orang lakon abe bayi ngerti muslimat kira-kira Pak mon panjenengan bekton alako bekton ibadah yang pasti alako kebaik kelangsungan hidup panjenengan bakal bunga itunya enteng ke ibadah insyaallah panjenengan bakal bunga pagi nengah akhirat seatretan seatatan kemapan bila abek mati pas banyak si doa aginah can pantun Melayu nang sinetron Siti Nurbaya Pulau Pandan jauh di tengah di balik pulau angsa dua hancur badan di kandung tanah budi yang baik terkenang jua cakep pun nggih cakep pun lek bojanya banyak napa sepenting odiim bekton alaqo tore alaqo ki Pak ki bekton ibadah seni kebae pun make ibadah tak saroniro Pak idza amartukum bi amrin fa'tu mastata'tum dawuh Kanjeng Nabi kok nyoro apa kebeen kabiria iya laksanaki sebatas kemampuan panjenengan niro gula kan tak bisa Pak gula niro panjenengan kita ora bon laksanaki tak usah adil model Allah ini senang sederhana Pak jarang kadang boder ngabojong kok nah aku pengiran Pak kan boder ngabojong takbir Syekh duda emak arajan gue saya biasa napon Allahu Akbar sini ke bae Bang bodoh saya nggak ngedul aja ngan ya ki bodoh ya besar kibi gula sepak takbir sepak Allah sanya bernya nyak gelu model makin nih Pak ki saya biasa pun kan kamu dekik jarang orang masuk surga ini karena ibadah Pak tapi karena kasih sayang Allah senikah ini kapan surat yang terambu Pak saya mayang Pak ini saya mayang pada detik saya mayang kan mun paranogi kan tahu leje beran gitu makin harus tiga ayu kan rogi mian yu tandi laki ayu keng gula apes gula 2 bulan tak bolong biknya ayu gula 20 hari yang lalu dari Mekah ki gula di kompoi panju kesatar tandi kompoi keluan gula di kompoi gula sanpon Baleman pengajian ju malam terote dung bi bini gula pon temu dung bi kompoi bini gula duduk remes eta aja ayu are mana tajak tang kompoi ngidingir tanggup nikah manggana gula ke kantor ini kan nomor 1 niat mabunga panitia nomor 2 niat silaturahim dan gela pola dan Bantun Melayu dari Melayu Pulau Pandan jauh di tengah di balik pulau angsa 2 hancur badan di kandung tanah budi yang baik terkenang jua jadi intinya gula kuncoma mengharap ki potra-potra gula panjenengan saya nggak cek lepas di agama bagi bu ki doaki bu ki doaki doa jago bahasa Arab cereng ben menireng Arab ramah Arab pak tore gula beda tu bahasa Arab haram tak kira tahu men ki gula tak tahu ki beda tu yang menireng Arab gula remetu lagi bu ki caran senika mere maghrib cek susu toro dari masjid doa ya Allah mau doa ki anak abdin anyon peselamat Gusti anak abdin nyon peselamat dari narkoba tak napa anak abdin pontong itunya Gusti pontong anak abdin yang akhirat tak napa muslimat mau nembe anak doa sekalian berending nepak 3 kali panjenengan sekalian manjian panjenengan ki bapak sedikit kayak doa ki Pak ki potran ki Pak remetur lambok subung doa bahasa Arab tretan Bedereng ibu aing apa jong mang ibu aing anak kak itu panas sakit oh iya dari medu anak
kelaras kelareh terebung manyang beres mareh tidung nyaman beres mangken tuker komo tak mantidu aja tak tahu ke maknana cek saking gula pangeran congkot aki begitu apa betul atau karotin menjadi rematur apa nih ki musliman ki ke Hamid pesuruhan mau doa tak ke bahasa Arab berdatamai dari Malang kiai abdina nyon doa iya apa abdina bangun masjid kekurangan dana sobung ke Hamid coba bude ke Hamid lek mungkin cerot kakasa begitu berapa jong dana saya kebuto bibeun mak pas mare masjid dia lambe muslimat nikah 10 juta aja Pak 10 juta insyaallah lestari kiai oh iya mayu doa ramatur Pak ya Allah duit 10 juta sabung tuh tok inna ka Allah doh sebanyak model kursi tak kerat turu Pak menereng kerat itu tak pada model ya Allah duit 10 juta sabung Pak cari innallaha sami'un basir Pak tak usah datang ya Allah duit 10 juta tak oleh 5 menit berdereng tok labeng tok buka bah mak beun yuk apa yuk iya kok seronor ki bese ke beun berapa yuk 10 juta aja wes ojo kek nonang aku yuk kek nonang wong Malang iku bangun masjid gak mari-mari wes kek nonang wong Malang 10 juta Pak ke Hamid ki mudah-mudahan jak Hamid Mahamid Pak tak ngebul to Pak lagi pul musipul bae pun mun sipul kulaku mareng morok aduha maraduha kula ketegel atane Pak kula kan tak noro antik politik tak noro antian tim sukses titik ini kene ngaku lu para ada bis cabis tak nutut yo ki ala kok mangan bek celeng bian cek tekerjet mak bek celeng guys di dombo atane ki ata mangkan tore Pak dek budi mangken lakona niki Pak ki oh pana openi kenengi mun beni lakon jak lakonin tak bisa artinya oh pana openi di penghasilan jak ros boros kenengi ibu meni kenengi jak kenengin contoh jan ki buru mbian abu rupu kenengi gula tak bisa nika sedaja wa mata syauna illa ayyasha Allah sedaja nika pon sendik skenario Allah kula panjenengan cuma ajulen aki kula ndik santre Pak duka micek kan semak duka micek ki melarat santri gula yang saya semut compok rat melarat mari abi ini berapa bulan acabis ke gula bi enggak saya tak jember apa cong ben enggak susah abdin apes rat apa cong abdina ada geng es dong bocong jok ke apes cong kelakuan gue bi gula Pak sepenting bendik somberen tetap walaupun sedikit karena rezeki muslimat tretan dulu benih ukuran banyak lah Pak ki perlu kita sadari bersama rezeki benih ukuran banyak tapi ukuran barokah montak barokah pera oleh lakon Pak candreng tapen kapas kapona tutul bejike terapas lakon nak perak kere bentul buki ke ya jangan hadis tak tahu mian yo ya ijon dek lah yang gula yang lain ya besar kebik gula nika tretan gula lakian ya bos bi gula haram tak pati banyak besen mak etam mau bi gula lo dua songgon ngibuin bersedia yu ya songgon yu jadi segabai kau leman letak nemu jadi sedia jadi letak omas mikirin pasepan asok kau lagi nika ki paham tretan Allahu Akbar Allah jong ikhlas re benikun urusan sholat cong ikhlas re benikun urusan sedekah lako pak ikhlas artinya lako se tekun benih di mana ada angin di situ kita berlalu nika orang tadi konsep hidupnya man Pak tina pon lako nih kengkun setong kok motor iya pon apa ban me ada keng dapat katisan orang me ngiding azan hayya 'alas shalah ambo bancong nyare masjid
Tada masjid nyari langker jong, tada langker nyari bekap apa jeng ben. Mari apa jeng ben doa cok kui bahasa Arab. Kau bi gula pak. Akhirnya balik bi gula kati mana para? Ya Allah, tegang abdi nyon pagerus Gusti, tegang abdi nyon pabarokah. Selebin ke syarat ibadah abdin taro anafa kana nabi bini la sembu doa sapu jagat congcoknya banyak todus ke pangeran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar totop dah congcoknya banyak subhanallah pak wallahi santri gula tandi sabar tandi tegel modal usaha cuma tegang istung-tung alhamdulillah tahun 2001 santri gula haji embian mon oning pesantren kiduko ki ke bahar duko emordejen sare kama santren rasiful si hanya haji Imam Nawawi itu hanya modal ada genis dong orang mangken maunya serba instan tak ada ala komelas tapi terus ogi ke emak menit ingin penghasilan lemai buta endo tatang kegulan ini setan ayu tungging miliaran pak jaring setan tak ada tungging miliaran saya ketegang teko wah mogok bening jadi umat Islam ampun kah merata ujau pak tikal pak bila boleh kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi kalau ada umur panjang insyaallah atau pagi boleh be sehul bari nyon sepore ki bagi embian itu agin be gula pak terlanjang umur ibu-ibu terparing sehat materi pemawar arzukan bi Allah sederan tertulis nama juduh amin orana ngadepin nemor cuaca biasa tak komromi celep kibugi bental guling tak bisa menghangatkan dikala hati dingin bental guling tak bisa mendinginkan dikala hati panas bental guling tak bisa diajak kompromi di keheningan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.